तमाम हज़रात मिलते पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदि थुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदामी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन नुरबि व मिन अदबि मौलाया وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا سلم دائما أبدا على حبيبك خير تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں، مداوت کے ساتھ اپنے مدرسے کے طالب علم